Today we begin with a public health emergency that has been unfolding since March 2026 at the Prabhu Violator residential complex located in Dabolim, Goa. Hello, hi, salam or namaste. Welcome to MQM 24/7. This crisis first erupted in mid-March when residents of the society began falling severely ill with acute diarrhea, vomiting and dehydration. Within a matter of days, the official case count crossed 160 residents, though the residents claimed that the actual number was closer to 300. Several cases were later confirmed as typhoid. The cause, as confirmed by the Directorate of Health Services in late March, was catastrophic. Untreated sewage from the complex's own sewage treatment plant had leaked directly into the bore wells supplying drinking water to nearly 200 flats of the same society. The Goa State Pollution Control Board found serious lapses in STP functioning, including discharge of untreated sewage. What made matters worse was the builder, Prabhu Realtors, initially denying any contamination. Regarding contamination of water in project of Violator, Prabhu's Violator, imposing daily water cuts from 3 p.m. to 6 p.m. and 9:30 p.m. to 6 a.m., citing sewage management constraints. Residents of the society lodged police complaints and even approached the Goa Human Rights Commission alleging violation of their fundamental right to life under Article 21. Contamination persists across multiple water sources within the same Prabhu Violator complex. The official remark states, and I quote, "The sample of water analyzed is found contaminated by coliform organisms. The water, therefore, cannot be recommended for human consumption as such. This is very clear." 2 months have passed since this crisis first exploded in March. In that time, over 160 people have suffered, families have been displaced, and human rights complaints have been filed. The authorities have sealed the borewells, have shut down the STP, and promised action. The builder has denied all responsibility while cutting water supplies. This is not just a water contamination story anymore. This is a story of systemic failure of regulations that exist on paper but not in practice, of STP mandates for small complexes that no one monitors, of builders who wash their hands while residents wash their own wounds. The question is, how many more Prabhu Violators are waiting to happen across the state of Goa, and who will be held accountable before, not after, the next outbreak? Until independent third-party audits of every residential STP across Goa are conducted and the results made public, no resident in the state can trust the water coming out of their taps. This is a special report by MQM 24/7. Jai Hind, Jai Bharat. आज जे आमचे न्यूजार चालू आसा जे सगळे डिपार्टमेंट्स आनी हे रिगार्डिंग कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर इन प्रोजेक्ट ऑफ वायलेटा, प्रभूज वायलेटा ह्याच्या बद्दल हांव तुमकां सांगपाक पळयता. फर्स्ट हें आमकां इन्फॉर्मेशन आमकां वी वर सरप्रायज, आमकां फ्लॅट ओनर्स कोणेंच आमकां इंटिमेट करूं ना. आमकां एक इंटिमेशन 13 or 14 तारखेक जेन्ना हेरल्डार एक यूट्यूब बायट येयल्ली, वेळ आमचो एक फ्लॅट ओनर टेरन्स म्हणून ताणें हें दिलें की बायट दिली की हांगा कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर जाल्लेलें आसा आनी बिल्डर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान लायटीचें आनी उदकाचें कनेक्शन कापता म्हटलां. त्या दिसाक आमकां कळून चुकलें की अशें कितें तरी मॅटर जाल्लो आसा आनी हें केस जाल्लेलें आसा इमिजिएटली. बट प्रायर टू दॅट सेम डेट, 1 day प्रायर, आमचे नॉमिनल मंथली एवरी क्वार्टरली जे आमी वॉटर टँक्स, वर्ल्ड वॉटर टँक्स आमी क्लीन करतालो तो प्रोसिजर चालू आशिल्लो. तो प्रोसिजर त्या दिसा 13th जाला आनी हेच कॅरन्सान ते आमी जे वयले बिल्डिंगेचे वयर ताजे टँक्स क्लीन करताले त्या दिसा ताणें आमकां एक मेल बरयला. तो मेल तुमच्या हांव हेका दिल्लेला, रेफरन्साक दिल्लेलो आसा. ते मेलाचेर तो बरयता की तुमचे मनीस जे वयर वॉटर टँक क्लीन करताले ते आपल्या फ्लॅटान पीप करताले पळोवपाक, म्हणजे तांकां आपल्या फ्लॅटान भितर येवन कोण कितें मोता ते पळयताले. हेणें एक मेलार तुमकां तुमचे समोर आसा की तो मेलार सुद्दां मेन्शन करना की कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर कितें आसा तेजेर अगेन्स्ट तुमी कितें इन्फॉर्म करता तुमकां तें कांयच तो बरयना. तो बरयता तुजें वॉटर टँक क्लीन करता तें आपल्याक डिस्टर्ब जाता. ताज्या नंतर इमिजिएटली आमी वॉटर टँक त्या दिसा पयलीं ते इन्सिडंट जाल्लो वी वर नॉट अवेर आनी हेजो यूट्यूब येतकीर इमिजिएटली आमी बोरवेल्स जे आमचे आसात, बोरवेल वॉटर्स जे बोरवेल जे आसा ते आमी आमचे बोरवेल बंद केल्यो
आमी PWD आनी टँकर वॉटर हाडटा. टँकर वॉटर PWD आमी सप्लाय करता. आमच्या प्रोजेक्टा भितर 2 टँक्स आसा. एक आमची आसा PWD वॉटराक लागून अंडरग्रावंड सम आनी एक आसा आमची बोरवेल वॉटर. PWD वॉटर आमच्या वयर वॉटर सप्लायाक वता. सेपरेट ओवरहेड टँक्स आसात फॉर PWD वॉटर. थंयच्यान प्रत्येक फ्लॅटवाल्याक एका किचना भितर टॅप आसा तातूंत PWD उदक येता विच इज फॉर ड्रिंकेबल पर्पज. बोरवेल वॉटर आमी सप्लाय करताले फॉर फ्लशिंग बाथरुमान युजेजाक लागून. आज जशी ही न्यूज येतकीर आमी पयलीं म्हणटात की बोरवेल बंद केल्यो आमच्यो. बोरवेल बंद करून आमी त्या बोरवेली जाग्यार आमी टँकर वॉटर घालपाक लागले. PWD आपलो जसो प्रेशर येता आनी उदक येता PWD उदक वता. सो आमी ट्रॅक सेपरेट दवरता. म्हणजे बोरवेल जे कोणाक डावट आसा की बोरवेलांतून सिपेज कितें जाल्लेलें आसा आमी अंडरग्रावंड टँक्स आमी क्लीन केल्यो. लास्ट आमचे 2-3 अंडरग्रावंड टाकी आसा. 3 अंडरग्रावंड टँक्स आमी क्लीन केल्या. प्रॉपर व्हिडिओ काडलेलो आसा. देर इज नो सीपेज इन द टँक. वी हॅव चॅक्ड ऑल्सो दॅट. आनी आमी आजचे डेटीक तांकां प्रॉपर PWD एंड वॉटर टँकर्स दिता. वॉटर टँकर्स ऑल्सो आमी सॅम्पल्साक आमी वॉटर सॅम्पल सुद्दां टेस्ट केल्लेले आसा. वी वील गेट दॅट रिपोर्ट इन 1 or 2 days. But the same tanker water which has been approved by the government, हे टँकर सप्लायर्स आसात म्हणून तांच्या कडल्यानूच उदक घेता आनी हें उदक आमी आयज प्रेसिडेंटाक दिता. सेकंडली जे ते इंटिमेट करतात की तेणी आमकां एक मेल बरयलो रिगार्डिंग कंटॅमिनेशन ऑफ वॉटर. ते आय डिनाय दॅट मेल हॅज नेवर रीच. दे नो माय मेल ID. सेम टेरन्स हू हॅज रायटींग ऑन दॅट की आमी बिल्डराक इंटिमेट केल्लो ताजो मेल आसा ओन्ली इन रेफरन्स ते ताज्या टेरसार कोण तरी वॉटर टँक क्लीन करताले ते तेजे फ्लॅटान भितर पळयताले म्हणून. म्हाका सरप्रायज जाता की इतली तुमकां मेल आमचो मेल ID आसा मनीस आसा तुमी कोणाक इंटिमेट करनात. यू आर जस्ट गोईंग ब्लास्टिंग युअर सेल्फ आउट की बाबा आमी बिल्डर आयकना. आमी सगळे आयकपाक तुमचे रेडी आसा. तुमचे सोसायटी जो तुम्ही मेन्शन करतात की तुमकां आमी हँडओवर दिनात सोसायटी हँडओवर दिवपाक तुमकां आमी मेन कमिटी फॉर्म करपाक तुमकां गोवा कॉपरेटीव हावजींग सोसायटी चॅर हितून मेंबरान तुमकां लेटर काडलेली आसा. त्याची कॉपीज आमी तुमकां मिडियाक दिल्लेले आहा. तीन तुमच्यो कॉपीज आसतल्यो. तेजे अगेन्स्ट तुमकां 3 इंटिमेशन्स येयल्लेले आसा. 3 इंटिमेशनान तुमी कमिटी सुद्दां फॉर्म करूना तुमची. तुम्ही इतले 300 लोक आसात थंय फ्लॅटवाले. तुम्ही आज मिडियाक आनी प्रेस मिडियाक तुम्ही बसयतात बायट्स दितात बट तुमचे आज एक कमिटी फॉर्म करपाक सुद्दां जायना. तेणी सोसायटी रजिस्टरान एक तुमकां बरयला की कमिटी फॉर्मेशन नील म्हणून तोय रिपोर्ट तुमच्या मुखार दवरलेलो आसा. ऑल बाय फॅक्ट्स. हांव उलयतां तें बाय ऑफिशियल पेपर फॅक्टाचेरूच उलयता. नथींग अपार्ट फ्रॉम म्हाका कितें कोणाक ब्लेम करपाक नाका. म्हणजे कितें म्हाज्या वांगडा जे ग्रावंड आसा जो पेपर एक्शन आसा तोच हांव तुमच्या मुखार दवरलेलो आसा. थर्ड, रिगार्ड्स टू द STP नॉन रनिंग the STPs are not running. I totally deny this. STPs are running. Both STPs are running in a proper way. It has been addressed in a proper way. खंयचेच STP there is no malfunctioning of STPs. STP treated water is being utilized in the garden areas. If you see that garden areas भितर आमी आमच्याच गार्डनान ते STP water घालतात which is being used for watering of the plants and properly, and there is no mixing of happening between STP and the drinkable water tank which is also being checked by our total team. So त्याबद्दल कांयच हे ना. Everything is running well. I just demand from this flat owners, Violeta flat owners, की प्लीज तुम्ही अशें हॅवॉक करून तुमचेच आनी बिल्डिंगेचें नांव खराब करपाक वचनाकात. तुम्ही समोर आमी जे स्टेप्स घेतल्यात प्रिव्हेंटीव आज स्टेप्स तुमकां ताजे बद्दल समज कितें प्रॉब्लम आसा तुमकां दिसता की आमी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय वी आर रेडी टू टेक. प्लीज तुम्ही आमचो प्रॉपर आमचो चॅनल आसा मेल IDs आसा तुम्ही मेन्शन करपाक शकता जे तुमकां एडिशनल आनी कितें स्टेप्स घेवं. आय एम रेडी टू come out and take that steps for you to prevent no other cases into the society. Thank you. President of Prabhu Violeta, and related to our water related issue, we have just filed the petition to the Human Rights Commission, and let's see now. We are waiting for our issues get resolved, and we are hoping so we can get our basic needs which we are asking. Let's wait. So, what are your demands basically? Our demands? Mandating the acquisition. We are in crisis situation. We are not getting water. We don't have water to drink. Our STP plants are not working. Now there are water cuts. We are not getting drinking water,
people having diarrhea in the society. They are not getting water continuously. So many issues are there. So for that reason we have done this. So next now we are looking for clear. हांव प्रभू वायलेटाच्यान उलयतां. आमचे इश्यू चल्ला हिंगा आमचे वॉटर कॉन्टॅमिनेशन जाला म्हणून काल आमी PHC हेल्थ सेंटर कोर्तालिमाक एक लेटर केल्लें की येवन मातशें हिंगा इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून. आतां तेंच्यांनी येवन इन्स्पेक्शन करून आयज हे नोटीस धाडला आमच्या बिल्डराक, आमकां एक कॉपी दिला आनी हे नोटिसार बरयलेलें आसा की तुवें हें कॉन्टॅमिनेशन जालां तें बेगीच्या बेगी सारकें कर, नाल्यार 7 दिसां भितर आमचें खंय तें इलेक्ट्रिसिटी बंद करता. इलेक्ट्रिसिटी बंद करपाचें तेणी ऑर्डर दिला आनी उदकूय बंद करपाचें म्हणून आमी आतां कोणा कडेन वचपाचें. आमचे ऑलरेडी 328 फ्लॅट्स आसा टू बी प्रिसायज हियर आनी जवळ जवळ 1000 लोक मायज रावता. तुटले 300 लोक सुमार एफेक्टेड आसा. जाणटे लोक सिनियर सिटीजन हॉस्पिटलायज आसा, कोणाची इम्युनिटी कमी आहा, भुरगीं एफेक्टेड आहा. डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडटा, कितें जाता म्हणून कोणाक कळना. आतां ग्रुपान घायले म्हणटकीर सगळ्या लोकांक कळ्ळें की हें कॉमन इश्यू उदकाचो इश्यू म्हणून. उदकाचो इश्यू म्हणून आमी PHCक धाडलेले. PHC सांगता बिल्डराक नोटीस धाडला आनी बिल्डर नोटीस करना जाल्यार खंय आमची इलेक्ट्रिसिटी इश्यू केला नोटीस इलेक्ट्रिसिटी काडपाची म्हणून. आतां खंय वचपाचें आमी, रस्त्यार येवपाचें, कितें करपाचें आतां कोणाक सांगपाचें आमी. हें आतां आमकां कांय सजमना. मातशें हेजेर कोणे कन्सर्न ऑथॉरिटीजान मातशें हेजेर एक्शन घेवचें आनी आमचें मातशें बेजीक नीड हे आमी कांय मागना. तुमचें उदक मागता आमचें. आमी सोसायटीचें मेंटेनन्स दिता, सगळें दिता, जाल्यार आमकां उदक कित्याक मेळना पिवपाक. पिवपाचें उदक पासून मेळना जाल्यार कितें उरलें आनी कितें उरलें सोसायटीन आमच्या. हांव प्रभू We are present at Morjim today, at Morjim Beach, and we will show you the condition of waste here. We had reported earlier on MQM 24/7 the condition of sewage disposal coming in onto the beach, and today we show you the update as of May 2026. We will show you, just look at how the garbage is building up here in the entire area, how garbage is being disposed and put out.